ବେକାର ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ପାଏ ଚାମଚା ଲୋକ। ତମେ କାଲି କହିଛ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପେଟି ନାହାନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପେଲି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛ ପଲିଟିକାଲ ଶୋ କରୁଛ, ଶାହକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛ। ଆମ୍ବେଦକରକୁ ଶାହ ନେତା ଥାଇ କହିଲା ମହାନ ନେତା ଆମ୍ବେଦକର, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଆମ୍ବେଦକର, ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲା ଶାହ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ। ତମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଡାଏରୀ ଦଉଛ ଦେଖା ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ତମେ କ୍ୟାମେରା ସିସିଟିଭିରେ କେଉଁ ଦେଖା ସେ ଫେରିଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଫଟେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିଛରେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଡାଏରୀ। प्रताप षडंगी सर कहवा अनुसार से जाशुणी जड़े एमपी को धक्का देते जहाँफल से एमपी जाई प्रताप षडंगी देह धक्का प्रताप षडंगी पागल हो जाइए जड़े भल लोक निष्ठापर लोक अनेक लोक से कि दल पे से पागल हो जाइए। से देखीदे आम्बेदकर जो भाया परिस्थिति शाह कहते शाह इस्तीफा दवा दरकार इस्तीफा घोड़ाई आदिवासी हरिजन भाई मान उठ नहीं बाहर गाँ गहली जनसाधारण बाहर गोटे संविधान प्रणेता आम्बेदकर को जो आक्षेप करा गोटे ड्रामा चली राहुल गांधी को ना रे फेलीदे फटेदेले ये करदे गोटे डायरी दबा काली से निजे कहते राहुल गांधी मत फेरी ना आउ जड़े बंधु एमपी मो दिहे पड़ा आज डायरी देले छाड़ी ना मिछे खाली बाहर कौ सरपंच जाइना सब न बेकारी ये खाली ना बढ़ी सब सरपंच रही नवीन साथी गोटा बेकारिया फल्स न्यूज कौ सरपंच कहीं देखु ये 200 सरपंच डाक चिन्ह ये सरपंच 200 बीजेपी जोगदेले ये प्रहसन ये ड्रामा काम दम।